Souligne les CCL des phrases suivantes. غادي تسطر على les compléments circonstanciels de lieu ديال هاد الجمل هادي. La rivière se trouve au bout du chemin. يعني النهر يوجد في أول الطريق. La rivière se trouve où? Au bout du chemin. خصنا ديما نطرحو السؤال باش نلقاو لو CCL. يعني لو CCL هنا هي au bout du chemin. De loin, on entend son léger bruit. يعني من بعيد كنسمعو ديك يعني داك لو بروي خفيف ديالو، داك الصداع الخفيف ديالو. On entend son léger bruit d'où? De loin. هذا هو لو CCL ديالنا. Cette nuit, on dormira sous les étoiles. يعني هاد الليلة غادي نعسو تحت النجوم. Cette nuit, on dormira où? Sous les étoiles. هذا هو لو CCL. Elle allume un feu de bois au fond du jardin. يعني كيشعل واحد النار من الخشب، يعني كيشعل واحد العافية فين au fond du jardin، يعني في الوسط ديال الحديقة. يعني il allume un feu de bois où? Au fond du jardin. هذا هو لو CCL ديالنا. Au dîner, on s'installe en cercle près du feu. يعني في العشاء كنجلسو على شكل دائرة près du feu. قرب النار. Au dîner, on s'installe en cercle où? أين؟ Près du feu. هذا هو le CCL ديالنا. D'accord? Souligne les CCL et indique à quelles questions ils répondent. Où, ou la d'où, ou la par où. Ça fait? Vous êtes rentré de Tanger. بعدا غادي نشوفو فين هو le CCL نسطرو عليه وعاد نشوفو السؤال. Vous êtes rentré d'où؟ يعني منين دخلتو؟ احنا رجعنا ولا دخلنا من طنجة. Vous êtes rentré d'où? De Tanger. Donc de Tanger هو le CCL. وشنو هي la question اللي طرحناها هي d'où. صافي؟ من أين؟ La prochaine fois vous irez par cette route. يعني المرة الجاية غادي تمشيو من هاد الطريق هادي. La prochaine fois vous irez par où? Par cette route. هذا هو le CCL ديالنا. وشنو la question اللي طرحنا؟ Par où? Ça fait? L'avion a atterri sur la piste éclairée. L'avion a atterri où? يعني فين حطت الطائرة؟ هذا le verbe atterrir يعني حطت. L'avion a atterri où? Sur la piste éclairée. هذا le CCL ديالنا. ولا question اللي حطينا هي où. Vous mettez les valises dans le chariot. يعني غادي ديروا الحقائب ديالكم في لو شاريو، يعني في ديك لو شاريو اللي كندفعوا به لي فاليز. Vous mettez les valises où? Dans le chariot. هذا le CCL posez-nous la question par où. D'accord? Elle achète des cadeaux souvenirs dans les petites boutiques. يعني شراو البنات العيالات les cadeaux souvenirs يعني الهدايا التذكارية dans les petites boutiques يعني بداك المحلات les boutiques الصغيرة. غادي نقولوا elle achète les cadeaux souvenirs d'où يعني من أين d'où dans les boutiques les petites boutiques. هذا هو le CCL ديالنا ولا question هي d'où. D'accord? M'évalue. Complète ces phrases avec des CCL. غادي نكملوا على هاد الجمل بدي compléments du lieu. D'accord? Le groupe de touristes descend يعني المجموعة ديال السياح نزلات منين؟ نزلت تقدروا ديروا بزاف د الحوايج، نزلت من الباخرة، من الطائرة، من السيارة، من لوطوكار، من بزاف د الحوايج نزلات. Le groupe de touristes descend انا غندير de la voiture. ياك نزلوا من السيارة. Il s'arrête pour prendre des photos. Il s'arrête devant يعني وقفوا قدام واحد devant le monument يعني قدام واحد المعلمة تاريخية باش ياخدوا دي فوتو. Il s'arrête devant le monument pour prendre des photos. Prenez l'ascenseur, le restaurant se trouve يعني خذوا المصعد، المطعم يوجد في يعني الفوق. شي واحد غياخد l'ascenseur اما يطلع ولا يهبط. حنا غنديرو prenez l'ascenseur, le restaurant se trouve au 2e étage. D'accord? يعني في الطابق الثاني.
je dois passer pour arriver rapidement. يعني خصني ندوز نمشي بلاصة باش نوصل rapidement باش نوصل بسرعة. je dois passer par cette route يعني من هاد الطريق هادي. D'accord? Pour arriver rapidement. Construis deux phrases comprenant un CCL répondant aux questions. يعني اللي كيجاوبنا على هاد الأسئلة هادي. le CCL خصو يجاوبنا على où. غادي نديرو je mets غادي ندير je mets mes vêtements dans l'armoire. D'accord? Je mets mes vêtements dans l'armoire. أضع ملابسي في الخزانة. السؤال هاد لو سي سي ال dans l'armoire كيجاوبنا على او. كنقول où je mets mes vêtements ou bien je mets mes vêtements où. أين أضع ملابسي؟ dans l'armoire في الخزانة. كاين بزاف ما كاينش هذا هو الجواب الواحد. كاين plusieurs phrases تقدروا ديروهم. d'accord? par où. هنايا par où غنديرو nous devons يعني يجب علينا nous devons passer par ce chemin ياك pour arriver à la rivière باش نوصلوا للنهر خصنا نمشيو من هاد الطريق هادي. d'accord? réécris les phrases en déplaçant le CCL. يعني غنعاودو نكتبو الجمل غادي نديبلاسيو نبدلو المكان ديال CCL. de loin j'aperçois la mosquée Hassan II. فين هو لو CCL عندنا في هاد لا فراز هو de loin. غادي نبدلوه هو عندنا في الاول غنرجعوه في لا فان د لا فراز. داكوغ غادي نديرو j'aperçois يعني ألمح j'aperçois la mosquée مسجد الحسن الثاني ياك de loin. عاد غنجيب هذا ونديرو في الاخر. داكوغ de loin صافي virgule. les touristes s'arrêtent devant le bassin de la Ménara. يعني السياح كيتوقفوا امام الحوض ديال المناره. فين هو لو سي سي ال عندنا هنا هو devant. هذا هو نوريه لكم باش تعقلوا عليه. صافي devant le bassin de la Ménara. غادي يرجع لنا في الاول غادي نبدلوه دابا وعدنا في الاخر غنرجعوه في الاول. غنديرو devant le bassin de la Ménara. شنو les touristes s'arrêtent ياك كيتوقفوا السياح وقفوا. les touristes s'arrêtent. صافي يعني واخا كنشونجيو له لا بلاص ديالو لو سونس لا فراز ريست لو ميم. داكور هذا هو لو سي سي ال ديالنا de loin. d'accord mes chers élèves, bonne chance et à la prochaine séance.